Takiyan na buwan. Namoota ijaarre irratti guyyoo namoota ijaarre irraa Era bannaate baadiyyaa hundarraa gahuu dandeenya. እኔ ራሴ እኔ ምንድነው አነ መስከረሚት bu'aan jiru baadiyyaan bu'uu jechaa turte jalqaba. Baadiyyaa maan hedoo yaaqal siጀመር baadiyyaa sun baadiyyaa irratti namoota ijaarre irratti namoota dudubbisnu baay'ee qabna. Dhaggeeffatu baadiyyaa namni deeman jiru duras tanan waggaa shanaffaa kootimi ani baadiyyaa deeman jiru. Baadiyyaa miti maqaan irratti waajirri haa calaaranii fidanii aan irratti kennaa turre. Yaa gaafatti hunda walii gaafadhe. Akkoo bilbila masiinaa ergii masiidha wal beekna bar duraan sadeettan beekaani sadeesiduu akka dubartoota irra jirtu amma immoo masii taate wajjin barannee namoota ለምንድነው አንተ ግን የምትዋሸው? ስንት አመት ነው ከጉለሌ ከወጣ? አጸደ ብዙ መቼ ነው ከጉለሌ ወጣችሁ? አጻዴ ጽዱ በዋጅራ ዳይማኔ ፊሜር ገድበርቶ መቼ ነው ወጣችሁ? እሷ ኦጋሜ እርገባትሽ ነች አላቆም በፊት እሷ ናት የነበረችው። 8 እቺ ልጅ ራሱ ወደ 10 አመት ልገባ ነው እዛ ቢሮ ከገባች። ማሲ መሰረት እኮ መሲም ካለች እኮ ከመሲ ጋር እንታወቃለን። ችግር የለም። ስልኳን ስጠኝና ይኸው በውስጥ አሁን ላክልህ። አመስ ይርጉ ላኮ ምንም ችግር የለም። አንድ ልክ ልመለስ ሻሻ ደግሞ ማሊፍ ቀብደኒ እጂ ነፍተኒ ደውጂት ማፊ ሴኒ ዳሲኔ ገጭራት አንቦ አኖኒ ፌሶር ፌቡ ምን ችግር የለም። አንተ ሰውን እናደራጃለን። ስንት ወጣት አለ አይደለ እንደ ጉለ እኔ አልወድም። ስንት ወጣት አለ እናመጣለን። አነ ቪዲዮ እንድትቀጥሉልን እናደርጋለን። እኮ አያታለ ምንድን ነው የሚያስቅሽ አንቺ? መፍትሄ ነው አመዳም ወደ እኔ እንዳትዞር እንከባበር። ከኔ ጋር ንግግር የለህም። ወደ እኔ እንዳትዞር እዛው ጨርስ። መፍትሄ መሰለኝ ጥርሴ ስስግ እንከባበር። አመዳም ትላለች እንዴ ክፍታ አሁን አትሰዳደቡ። እንኳን ማንሳት አልፈለግኩም። ይኸው ጉዮኔ አመዳም ትላለች እንዴ እከካ ላረጋግጥልህ ለመሮጥ ብለህ እንትሩ ያለው መስመር ጉዳይ እኔን አይመለከተኝም መሰለኝ። ዝም ብዬ ነው ሰውን አደራ ይዛችሁ እየሰማችሁ አፋን ትከፍላለች። አንተ አፍና ትፈት ምን ነው ዝም ቲክቶክ የለም ከአንቺ ጋር ሳወራ ነው እና አዳምጪው በቃ እናውራ። ችግር የለም። አንቺ አትበሻቀጭብኝ። ስድብ ጥቅም የለውም። አሁን ማለት ነው መነጋገር ፍቱ። ከስንት ሰው ጋር እንደተጣለው ታውቃለህ? በዚህ ይሰራልን ብላችሁ አይደለም ተቀበላችሁ። ዛሬ ምን ምክንያቱም የያዛችሁት የሰውን አደራ ነው። እናደርሳለን ብላችሁ የተቀበላችሁትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት አለባችሁት። የሰውን አደራ አትብሎ ጥሩ አይደለም። ማናጅመንት በዚህ ልክ አይደለም መስራት ያለበት። ግሩፕን ፈጠራችሁ መጀመሪያ ቴሌግራም ላይ ግሩፕ ላይ ሰው ገንዘቡን ካስልክ ቶሎ ከላው ላይ እየደለታችሁት ነበረ። ለምን አስፈለገ? ይሄን ያህል ተሰብስበዋል። በዚህ ይሄን ያህል አለን። ቶታል ድምራችን ይሄን ያህል ነው። ምን እንስራበት ማለት ይቻል ነበረ እኮ። ቁም ነገር ለቁም ነገር ይሄን ህዝብ ለመደገፍ የምታስቡት ከሆነ አብላም ቀይስቲ ጉዮ ወን ሲያርስ ቶኮ ሂንጅሩ ምክንያቱም ኩኒ ቢያፊዳ ጋፌሳን ሞዮ ይሰን ቆፈለን ተፌቶ ሻሻ ደግሞ እና ሻሻ ማለት ደኮል ቢዮን ኮልፈ ኩኒ እኮ ዋና እንትን ነው ዋና ማርቸ ከተደቀ ፊት ወደ ነው ልብሱ ምት ይሄ ደግሞ ትክክል ነው። ምክንያቱም እንቶክቻ ላፍነት እንግዲህ ስንቴ ጋፈደን ቱሪ ስንቴ ያከም ጎተኒ ፕሮሰስ ይሳኒ ጉዮ ጀስ ጀመር ንግግርን ቀቡ ዱረሰ ነው ዶ ስንቴ ፊ ኡጋን ስንቴ ሞ ግን ዲቮፕ ስንቴ እኙ ነው ለቱና ነማ ተነቀዳታል ከነዋ ማቦ ተጉዮ ኦትዴቢ ወሊገሉ ደደብናኔ ጉዮ ኦፊስ እንቴን አንገርገል ወልዲሰኒ ቶይባን ለጀር ለተማና ጀለቤታ ደንገደ ዋይ ወሊገሉ ስንትን ባኔ ማሲ ሰሙነት ዲምሳን በቃ ዲፋ መነን ዲማ ሰሙነት ጊዜ እንደምን ቪዲዮ ወራበስኒ ያርገ ታኔ ስንት ክርስቶስ ስንት አረስተየት ቦርስቴ ነንዱ በደ በቃ ሰላም በዲ በከን እንጀረት ዘተ አኔስ ቪዲዮ ከራኬ ሳጋ ፈዴ ተንቱሪ ተናንዱራ የቱራ ተናንዱራ ከራኬ ሳጋ አኔ ዲሰ ይዳስቱ በዩ ደ ዋይ ካናትራ አደን እንገዳ ከተሳስንተ ያገራና ስንት ጋፈደ ማለ ግሩፕ ቸከ ሰው ሊፍት ከበደ
guyyoon tanaan dura intinaan jira eessam biyya deemu tokko baadinu adida dhimma hojiidha kan deeme gizeenaan achi deebi'ee haala miteessisaa intaayutti immoo sila hin tollee fedhe mikinaatu wanni kun jechuudha egaa laafinnatti fudhatanii itti seenanii hojii isaanii sa'aatii hojii isaanii walii wayyaamanii wal mari'atanii wanna irra ga'an wayin demoo wanna isaanii milkaa'uu dadhabe tokko uummataafis ibsuu qaban mikinaatu namni eegaa jira bal. Ani sinis ta'u sa'aatii isaaniitti yaadatta yoo ta'e wanni turreeyyuudha. Waan dafee akkasuma godhamu turu akka gaggeessan dubbannettoo ta'e. Waan tokkodhaan godhamu ture. Garuu as balaa dubbii sanaatitti namoota baay'eedhaan jechoota baay'een gaafa walitti dabarree maal dubbannu ture. Rabbani Kiristoos hin gadhu eengadda sintee akka tasaa mana wayitti agarra. Meersidha karaa keessaan gaafadhu. Naa soonaa fi halkanii guyyaa hojjetu. Hin gaafadhu akkam ta'e wanni sun jedhee hin gaafadhu. Mikinaatu balaan gargaarsa kanaatiin ana waan ani hin beekne keessatti narra ga'e anatu beeka. Gagginaatan anaafirree xuruun maxxifuu nagarinaa yoo nagan dabbii marba silaa arge. አመሰግናለሁ። በዚህ የመጣ ንግግር ለእኔ ተመችቶኛል። ቁም ነገር ሲንት ሞዴ መስታረን ገርጋር ሲጭ ብሪ ተወሰን ተሽና ብሽረን እሺ ከረዴም ትራፈቀቱ እንከንናፊ ፕሮብሌም እኮ ነው እየበሉ ያለው ከሊላ ናውራ ከተባለ ዝም ብላችሁ እንደመጣችሁ አከትልቱ ፊት ይናደና እንደገፈር ታውራ ማንም ሰው እንዲያወራኝ አልፈልግም። እኔ ድንገራ ማለቅን ከሰኞ ባየት 100,000 ወይ 80,000 ብር ነው የሚሆነው። ከዛ በላይ ምን አካውንት ላይ ገብቶ ያውቃል። እኔ ሸዋሸዋ የምትድበትን ነገር የለኝም። ደግሞ ማንም የእናንተን ብር ሽሪንክ ተኪተም አካውንት ይረቱ ኬስ ገረት በይስ እንጅሩ በሶስት ሰው ስም ነው ያለ። እኛ የተረባበርነው በግላችን ነው። ማንም ታውቃላችሁ። እዚህ ሚዲያ ላይ ባለፈው የሆነ ግለሰብ መጥቶ የሆነ ነገር ሲናገር እንታየው ቤት ያ ሰው ደግሞ በዚህ እርዳታን አከፋፈሉ ይሄው አሜን ነምጪሰን ኢጆለን አረብስቴ ሲገለምቲ ነምጪ ነማ ጀባዳ ነምጭ ሰነሞ ኢነራብሰን ጆለን ሶሻል ሚዲያ ረት ከዛ በኋላ ነው አኔ ስንታዬ ወልተደባበር። ከዛ ውጪ ይሄው ከዲቦ ጋር ዛሬም አብረን ነው ያለው። ዋው ማሰታ ሰዓቶል አይታል ይመስለኛል። ቪዲዮ አይታል ላይቭ ኦጅንታ አውል በከለትቹ ገባካ። ስለዚህ ነገር ነው ያወራነው። አንደኛ ጥበቡ ሀብታሙ ትደወልሌራ ጢቤ በረቶት አከና namoota akkana nuufil jenneeto jaa sadi dura waan kana kan itti haasa'uu qabnu. Haandi lamaffaa masarat mataa isheetti nama wannoo jirti fiichee jirti ispoortii warra ispoortii qabattee dhufte gaafachuu dandeechaa bilbila karaa keessa si ergeera dawwalii gaafatu muduu qawwaa'ee akkanaasitti kaase moo kaasne jedhi gaafatu lama jedhe. Sadaffaa bulchaanichaatiif guyyaan dawwalaa jira. Isaan kan jedhanii ammatti nuti rakkachaa jirru hiyyeessa osoo hin taane manneen barnootaa kompiitara jalaa gubate waan jiruuf haayiskuuliin mana barumsaa qorumsa kutaa 12 kompiitaraan qoramu waan ta'eef kompiitara nu bitaa jedhan. Kompiitaraan binnu gabbaaka kompiitaraan binnu nuti birrii nuti qabnu birrii isaati miti. Birrii nuti qabnu birrii hiyyeessatti hin deeggarudha yoo ta'e ala birrii nama nuti nu qabna jennee jirru Iyyeessaaf keessattuu hundee maalan jedhee amma sintaayyoodhaan bakka gannaas dabarree ximqatas dabarree amma immoo faasikaa kanaaf waan godhuu qabnaa waliin jechaa turre waliin haasaa turre. Kazaa ውጪ ቺምብር ለማካፈለው እኛ ማንስማማ ኖ ጨረስካ? አሁን እኔ ላወራ ጨርሰሃል ጉዮ። ማንም ደግሞ አፋና ከት በልጡ እኔ የሙፍ ነምጠቃ ቀልድ ነው አጌፈዱ ቀልድ ታምኒ ታባ ኢሚጅሬኛ ኢማጅሬኛቲ እና ረጌፈዱ ተሙርቴር ተውት የትዱበቴር ታኑ ሲያደ ኬኛ ለበዚ ኬኛ ጀልቀበሳ ጋፋ ያደ ከነፊደን ወንዶምቶ የማማ ተይ ቶይ ያድቻን ስንዴ ገራ Keessan galini dhaggeeffadhu ka. Irratti daawwataa.
Sindee garaa kanaa irraa humna qabnooni neebii wanti kun immoo amma ka'umsa ta'ee oolee bulee guddisaa deemuu dandeenya waliin jenneet mari'annee tuma dubbicha xinxana yaada kanatti seene. So yeroo jalqabaatiif baay'ee haala bareedaan deemaa ture jalqaba isaa. Guruubii teelegiraam irratti hiitanii yoo niqnaaqeen sin gochaa turtan baay'ee namatti tola ture. Nagargeen wanti suni oolee bulee torbee tokko torbee lama guunne beektaa akkasumatti walitti jijjiiramtan jechuudha. Maybe ilaalcha mataa kiyyaati akka isin irraa hubadhutti reakshinii isin gochaa jirtan wal cufuu wal tadabaabbaruu yoona rileeshiniin performance duraan gidduu keessan jiru muluu dhaabbachuudha. Nagargeen akka manaajimentii tokkotti isin sadeen erga bakka buutanii dhaabbattanii uummata maallaqa walitti fidee to'ii si wajjin dhaabbatee jiruuf beeksisa tokko kennuufi qabdu ture. Tokko maallaqa meeqa akka sabasabdanii fi maqaa namoota listii baastanii barreessitanii akkuma jalqaba antana PowerPointii baastanii to'ii sababa isaa kaayyoo isaa mul'ata isaa minamina jechaa turtan ammallee maallaqa eewee akka walitti fidee fi listii maqaa namoota maallaqa amma kanaa sabasabne jettanii teelegiraam irratti uummata beeksisuu qabdan turtan. So kuni dogoggora keessan hanqina dadhabbina maanaajimentiiti. Nara gecha talila waa'uma maallaqa kana gaafa iskasaa guunu nara gecha namni dhuunfaan arrafame balaa birrii kanaati addaan peenya balaa birrii kana walitti guuruudhaani namni dhuunfaan hin arrafame sin jedha min jirtu mate bakka sanaati. Laakki jira guyyichas bitatu jalqaba miseejidhaan jalatti barreesse masaayita adda isaatti jalatti maannoo tijjatu dhufee to'i. Okko waan kana walitti dhufuu miti kaa jalqaba masaatu iyyuu. Lolli kaane guyyaa sana. Wal arrabsaniiru wanti kan hunda nama. Anatu waame miti namicha manicha ana waame miti namicha. Sauyyee anatu waame namicha.